मार्च 2026 ईरान ने दुबई पर लगातार हमले किए, मगर हैरत की बात तो ये है कि दुबई की वो फौज जिसे दुनिया की तरबियत याफ्ता अफवाज में से नंबर 1 पर शामिल किया जाता था, ये फौज इन हमलों को रोकने में मुसलसल नाकाम रही। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो फौज जिसकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी और मगरबी रहनुमाओं की मदद ली गई, आज वो फौज ईरान के इन हमलों के बाद सारी दुनिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। वो फौज जिसमें दूसरे मुल्कों के साबका फौजी इसलिए शामिल किए गए ताकि ये फौज पाकिस्तान और भारतीय अफवाज से बेहतर बनाई जा सके। मगर 19 मार्च के हमले के बाद इस आर्मी का सारा खेल धरे का धरा रह गया और जो ब्लंडर हुआ वो तमाम दुनिया ने अपनी मीडिया स्क्रीन पर देखा। दुबई यूनाइटेड अरब इमाराट्स का वो शहर जो दुनिया भर में तिजारती ताकत का मरकज समझा जाता है, बुलंदो वाला इमारतें, चमकता दमकता बुर्ज खलीफा, अरबों डॉलर की सरजमीन। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये मुल्क खतरे में पड़ जाए तो इसकी हिफाजत कौन करेगा, इसका दिफा किसके जिम्मे है। और साल 2026 में मईशत के साथ साथ इसकी आर्मी घुटने टेकने पर क्यों मजबूर हो चुकी है? क्या जब दुबई तरक्की की राहों पर गामजन था, आसमान से बातें करने वाली इमारतें बना रहा था, उस दुबई को अपनी आर्मी मजबूत करने का ख्याल क्यों नहीं आया? और आर्मी की तादाद जो सिर्फ और सिर्फ 65 से 70 हजार अफराद पर मुश्तमिल है, क्या ये आर्मी आज इतनी नाअहल है कि ये अपने हथियार भी खुद नहीं बना सकती? क्या इस आर्मी में वो लोग शामिल हैं जो दूसरे मुल्कों से रिटायर होते हैं और उसके बाद यूनाइटेड अरब इमाराट्स या दुबई की आर्मी में भर्ती किए जाते हैं? वो बूढ़े लोग, वो उम्र रसीदा लोग आज इन हमलों के बाद इस मुल्क को छोड़ने पर क्यों मजबूर हो चुके हैं? आज दुनिया का कोई इन्वेस्टर दुबई जाने का क्यों नहीं सोचता? आज की वीडियो में हम दुबई की ताकत, तरक्की, तारीख और इसकी फौज की कमजोरियों के वो मशहूर कारनामे आप सबके सामने रखने वाले हैं जो शायद पहले आपको किसी डॉक्यूमेंट्री चैनल पर सुनने को नहीं मिले होंगे। अरब इमाराट्स की फौज की बुनियाद 1971 यानी 1971 में रखी गई। यूएई को इसी साल 7 अमारात ने मुत्तहिद होकर वजूद में लाया, मगर कबल अज इत्तेहाद हर अमारात अपनी एक छोटी मलेशिया या एक स्कॉटी फोर्स रखती थी, मगर इत्तेहाद के बाद इन सब ने एक मरकजी फोर्स बनाने का फैसला किया। यूनाइटेड अरब इमाराट्स की फौज को 3 शाखों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले जमीनी फौज जो जमीन के दिफा और जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ फौजी मिशन और सिक्योरिटी के मैदानों में अहम किरदार अदा करती है। दूसरे मुल्कों की तरह दूसरे नंबर पर दुबई की आर्मी या यूनाइटेड अरब इमाराट्स की आर्मी में फिजाया का भी बेहद किरदार है जो एयरफोर्स कहलाती है, जिसमें लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और हाईटेक मिसाइल सिस्टम शामिल है। दुबई की आखिरी और तीसरी फौज की जो शाख है बहरिया के नाम से जानी जाती है, जो खलीज और बहरे अहमर में दिफा करते हुए नजर आती है। जहां ये फौज जब वजूद में लाई जा रही थी तो इसके महरीन के मुताबिक इसकी तरबियत हाई लेवल तक करने का सोचा गया और इसके लिए मदद मगरबी रहनुमाओं की ली गई। अमेरिकी फौज के कई जर्नैलों कर्नैलों को इस फौज की ट्रेनिंग के लिए इस मुल्क में लाया गया, मगर यह फौज जो इंतहाई तरबियत याफ्ता समझी जाती थी, जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ भी ढेर सारे ऑपरेशन किए थे और जो यमन जंग के अंदर 2015 से 2020 तक हिस्सा बनने वाली फौज थी, इस फौज की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहली कमजोरी, दूसरे मुल्कों की अगर अफवाज की तादाद देखें तो उनकी लाखों या मिलियंस के अंदर आर्मी की तादाद है, एहलकारों की तादाद है या सिपाहियों की तादाद है, मगर ये फौज सिर्फ और सिर्फ जो यूनाइटेड अरब इमाराट्स की आर्मी है, ये टोटल 65,000 से लेकर 65,000 टू 70,000 यानी 65,000 से लेकर 70,000 अफराद टोटल इस आर्मी का वजूद मुश्तमिल है। ये कमजोरी भी समझ में आती है कि अगर फौज की तादाद भले ही कम हो, मगर उसका जदीद सिस्टम पूरी दुनिया में उसको जदीद बना सकता है। एक बात जो आप लोगों को एक बार सोचने पर मजबूर करेगी, जहां दुबई दुनिया की सेफेस्ट कंट्री समझा जाता था, आज इसकी फौज तकरीबन जितने भी जदीद हथियार इस्तेमाल करती है वो तमाम दरामद किए जाते हैं, दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किए जाते हैं। आज इस फौज के पास वो काबिलियत मौजूद नहीं कि ये अपने जदीद ड्रोन्स बना सके, ये अपने जदीद लड़ाका तैयारे बना सके।
یہ اپنے جدید میزائل بنا سکے، حتیٰ کہ اپنے جدید ویپنز بنا سکے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ جن ملکوں سے اس آرمی کو ٹریننگ دلوائی گئی تھی، آج ان تمام چیزوں میں مدد حاصل کرنے کے لیے انہی ملکوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے ماہرین آئے تھے اس فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے، مگر 2026 وہ سال جس نے اس فوج کا سارا بھرم چند ہی سیکنڈ میں چکنا چور کر دیا۔ یمن جنگ کے بعد لیبیا کی جنگوں میں بھی اس نے فضائی اور زمینی بے حد کردار ادا کیا تھا۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی ملک ایران کی طرح دبئی پر یا یونائٹڈ عرب امارات پر لگاتار حملے کرتا ہے تو اس کا کوئی ایسا دفاعی سسٹم نہیں جو ان لگاتار حملوں کو روک سکے، ان میزائلوں کی نشاندہی کر سکے جن کو فضا میں ہی تباہ کرنا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ دبئی کا سٹرکچر ہے، دبئی کی بلند و بالا عمارتیں ہیں، دبئی کی فوج کی وہ ترجیح جو انہی کے گلے میں ایک پھندا باندھ چکی ہے۔ خاص طور پر زمینی حملوں میں اگر لگاتار حملے کیے جاتے ہیں تو یہ فورس یا یہ فوج اتنا دباؤ سہن نہیں کر پاتی، جس کے بعد اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ آج یہ فوج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کے اندر ایک مزید سکیچ بنائیں، ایک نقشہ بنائیں کہ ایران لگاتار دوبارہ سے دبئی پر حملے کرتا ہے تو دبئی اس سے روکنے میں کیوں ناکام ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ دبئی ایک تجارتی شہر ہے، دبئی کوئی فوجی مرکز نہیں ہے۔ خاص طور پر ہم یونائٹڈ عرب امارات کی آج سٹی دبئی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ دبئی اس کنٹری کا سب سے پاپولر سٹی مانا جاتا ہے۔ اس کی فوج کی جتنی بھی ترجیح ہے ان کے ذمہ ایک کام لگایا گیا ہے کہ آپ نے شہر کی بلند و بالا عمارتوں کو جو بھی آپریشن کرنا ہو ان کو نقصان بے حد کم پہنچانا ہے، ان عمارتوں کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوج اپنا شہر تو بچاتی ہے مگر اپنے میزائلوں سے بچا پاتی ہے۔ ایران یا دوسری مخالف کنٹری سے آنے والے میزائلوں سے ان کا شہر آج بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ فوجی تعداد کا محدود ہونا، ہتھیاروں میں اپنی مقامی پیداوار کا بے حد کم ہونا۔ اور آج دبئی جو دنیا بھر میں ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ سیفسٹ کنٹری مانا جاتا تھا، آج وہی دبئی دنیا کے لیے سب سے خطرناک بن چکا ہے، صرف اور صرف اپنے دفاعی نظام کی کمزوری کی بنیاد پر۔ ایران کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جنگ اب کب تک چلتی ہے، اس حوالے سے ہم مزید ڈاکومنٹریز اپنے اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور پسند کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو پہ بھی اپنا پیار ضرور دکھائیے گا۔ ملتے ہیں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔